भागवत पुराण कोंकणी तर्फे व्रतपूर्वक स्वागत करता. कृष्ण परमात्मा स्मरण करून गुरुवंदन करून आयची सत्संग आमी सुरू करें. सुरवेक मंगलाचरण सांगू काज आमगे लुटसाची पूजा वेटेकर माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. मस्त भक्तीन भावपूर्वक जाऊन तुम्ही गुरुला वंदन केले, स्मरण केले. मस्त मस्त धन्यवाद. आता गीता महात्म्य सांगू काज आमगे लुटसाची रचना शर्मा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. गीता महात्म्यम्. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोर्पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं. गीता सुगीतकर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिस्मृता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. बारी चंद कोण गीता महात्म्य सांगला तुम्ही अशी मुखारेम सेवा दिवू का. हरे कृष्ण. आता एका अध्याय आमगेले पारायण सुरू करूया आम्ही. आजी
ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಸಂಘ ಕಮ್ಗೆಲಟು ಅಸಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿನಿ ತಂಗಲ್ ಟೀಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण माताजी. आज आम्ही प्रतिभा नायक टीमा दोकुनु प्रथम अध्याय संख्य कयता सची 1 to 5 गायत्री पै 6 to 10 शांति पै 11 to 15 ज्योति भट्ट 16 to 20 शैला किणी 21 to 25 प्रीतिका प्रभु 26 to 30 विजयलक्ष्मी पै 31 to 35 प्रभा कामत 36 to 40 रश्मि पै 41 to 44 जानकी नायक 45 to 47 दीपिका शणे. अतः प्रथमाध्यायः अर्जुन विषादयोग. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुचित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायक मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थाम विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अयनेषु सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षन् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनिद्योच्यै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा व्रकोदरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत विजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रस्य महाबाहुः शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषोदात्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दात्र राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युता यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः. दाता राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे
युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। हरे कृष्ण। Off the leg. Off. Hare Krishna. तत्र पश्यास्पितान् पार्थ पितॄनत पितामहान् आचार्यान् मान्तुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा ससुरान् सदयश्च सेनर्योरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनमस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्तमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टेऽहं सजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं चे परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तान् स्वकैव परिदह्यते न च शक्नोऽयमवस्तुतां भ्रमति वच मे मनः। हरे कृष्ण। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा दनानि च आचार्य पितर पुत्राः तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्राः शाल्या सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु महीक्षते। हरे कृष्ण। निहत्य दार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्वजनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्येतानातनायिनः तस्मात् यद्यपि सन्ति लोभोपहत्तचेतसः कुलं क्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञायमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्दि जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत्तत। हरे कृष्ण। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्य शिशु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकाय एव कुलाज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैते कुलाज्ञानां वर्णसङ्करकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्मश्च शाश्वतः उत्पन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियन्तं वासो भवन्ति त्वनुशिष्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहो बतमत् पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं
यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनं मुद्यताः यदि मम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಐಚೆ ಮಸ್ತ್ ಹೋಡ್ ದಿವಸ ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ बरे देवस्थान बिजी असताची जाल्यार टाइम काणी तुमी साइट केला ब्रह्मवर्ष कृपान मस्त मस्त धन्यवाद प्रतिभा नायकांनी. मस्त धन्यवाद. आमकां एक आज भारी विशेष दिसो तुम्ही आमकां अवकाश दिलेला धन्यवाद. मस्त. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद. श्री प्रति एकादशी तुम्ही सेवा खंडित खंडित. हरे कृष्ण. आता दोन्ही अध्याय सांख्य योग सांगू काज आमगेलो आसाची. एका श्लोक अनिका भट्ट 2 to 5 कनिका भट्ट 6 to 10 श्लोक वैष्णवी भट्ट माताजी 11 to 15 श्लोक आशा हेगड़े माताजी 16 to 20 विद्याकिणी माताजी 21 to 25 लीलापई माताजी 26 to 30 पूजा विटेकर माताजी 31 to 35 श्लोक वेदांत नायक 36 to 40 शिल्पा शणै माताजी 41 to 45 दिव्या कामत माताजी 46 to 50 सुप्रिया भट्ट माताजी 51 to 55 आशरता प्रभु माताजी 56 to 60 श्लोक पूनम कामत माताजी 61 to 66 पार्वती कामत माताजी 67 to 72 श्लोक वनिता पै माताजी. हरे कृष्णा. अनिका स्टार्ट करे चढ़ा. हरे कृष्ण. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता सो अथ द्वितीयाध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन. श्रीभगवान् उवाच कूटस्त्व कस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकृतिकरमर्जुन. क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतद्वै उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच हरे कृष्ण. कामं तु गुरन् इहैव भुञ्ज्य भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जुजिंस्वं ते वष्टिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा. कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेताः. यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्. यच्चोकम् उच्चोष्णम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ
असपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवं युक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्येनं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तम् इदं वचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच अशोच्वानन्यशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतांसुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त त्वनयोस्त्यत्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवान् भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदा विनाशिनं नित्यं यजेनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णां न्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमध्याह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं ज्ञानं मृतस्य च तस्मादपरिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तामध्यानि भारत अव्यक्तानि दानेव तत्र का परिदेवना।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण माताजी। ವೇದಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಜಲ್ಲಿಜ್ವ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. कोणाक आज चान्स मेळना तिला सचवा सांगूच पावताचवा. हांव सांगुवे 31 to 35. हांव सांगुवे माताजी. वय स्फूर्ती सांगेच माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक सेकंड. 31 to 35 ना. वय एक सेकंड. एक सेकंड. सॉरी. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियद्श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्. हरे कृष्णा. अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि ईशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्ययवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. व्यवसायात्मिक बुद्धिः एके कुरु नन्दन बहुशाखाह्यानन्तश्च बुद्धियो व्यवसायिनम् यामिमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवदरतः पार्थ नान्यत् स्थितिवादिनः कामात्मना स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदं क्रिया विशेषा बहुलां भोगैश्वर्या गतिं प्रति भोगैश्वर्या प्रसक्तानां तया अपहरत चेतसं व्यवसायात्मिक बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदः नित्यात्र गुण्यो भावर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. यावानर्थ उदापाणि सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि
योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेन यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपाण फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मादो योगाय युज्यस्व योगकर्मासु कौशलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधी किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किमम्। श्रीभगवानुवाच प्रजाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वित्तरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते छायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपया जायते सङ्गास्तं जायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् प्रतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्चर्यविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावविवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अपूर्वमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्य सर्वान्
पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम्यन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रज्यति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಳ ಮಾತಾಜಿನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂದು ಸೈಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಅಶಿ ಮುಖರ येऊन सेवा दिवका म्हणून म्हणून घेता कनिका भट्ट आज वैष्णवी भट माता जॉईन जायनीची त्यांनी कनिका भट्टांदा श्लोक सांगू प्रयत्न केला. मस्त मस्त धन्यवाद चेडा. तशीच आशा हेगडे माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी बारी चंद ಕೊಂದು सैट केला मुखार येऊन सेवा दिवका. तशीच विद्या केळी माताजी मस्त धन्यवाद. बिझी असताच पुरे जन तुमगेले याची रेग्युलर यास जाल्यार तुम्ही येताची टायमा येऊन जॉईन जावन रिसाइट करू प्रयत्न करताची मस्त मस्त धन्यवाद. अशी मुखार येऊन सेवा दिवका. तशी लीलापाई माताजी मस्त धन्यवाद माताजी भारी चंद ಕೊಂದು सैट केला तुम्ही. हरे कृष्ण. श्री पूजा बेटीकर माताजी मस्त धन्यवाद माताजी भारी चंद ಕೊಂದು सैट केला. तशीची स्फूर्तीपाई माताजी मस्त धन्यवाद माताजी लास्ट मिनिटा जाल्यार तुम्ही सांगले मस्त धन्यवाद. शिल्पा शेणे माताजी मस्त धन्यवाद भारी चंद ಕೊಂದು सैट केला. तशी दिव्या कामत माताजी सुप्रिया भट माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही वीकेंड जाल्यार आज आषाढ एकादशी प्रति गावांत देवस्थान फंक्शन आस मस्त सकट ऍक्टिव्हिटीज आस जाल्यार तुम्ही येऊन चंद ಕೊಂದು सैट करताची जॉईन जाताची मस्त मस्त धन्यवाद. आशलता प्रभू माताजी पूनम कामत माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी स्लॉट मेळना जाल्यार निमगून तुम्ही स्लॉट घेता ते मस्त मस्त तुमगेले एक मस्त खुशी दिसता. तुमगेले सेवा अशी तुम्ही कंटिन्यू करता म्हणून निमगून घेता. तशीच पार्वती कामत माताजी मस्त धन्यवाद माताजी लास्ट मिनिटात तुम्ही जॉईन जाताची आम्ही लेखता असताची जॉईन जायना दिसता म्हणून जाल्यार प्रति एकादशी तुम्ही जॉईन जावन तुमगेलो सेवा दिता असताची मस्त धन्यवाद. तशीच वनिता पै माताजी भारी चंद ಕೊಂದು सैट केला. श्री प्रति एकादशी येऊन सेवा दिवका म्हणून निमगून घेता. हरे कृष्ण. आता तिन्ही अध्याय पशुपुढे आम्ही जपा टॉक ऐकूया. आज आमगे लुटासाची वरिष्ठ वैष्णव हरग्रीस भूदेवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम माताजी. दंडवत प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. शुरू करतोय. हरे कृष्ण. ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सत्तांके अंग बेसले सत्तांके मगेलो बारी नमस्कार संगता पुढे सगळ्यांनुग्रह आशीर्वाद जामका म्हणून मागून घेता. आजी जपापची सांगू तर दिल्या सांगिण्या श्रील प्रभुपाद संगतीची म्हळ्यारी स्पिरिच्युअल लायफ तू आमकां मुखार बचुका मागीर स्पिरिच्युअल बेनिफिट्स आमकां मेळका जाल्यार आमी ब्रह्म मुहूर्ताचेर उठून स्नान सगळं करून जोप करू बेसुका अशी म्हळ्यांत सांगता. इत्यादी शिकरताय म्हळ्याने जन्मजन्मांतरण जावन आमगेले मनांतू भोरून मालिन्यम सगळं म्हळ्यार चिकोल सगळं जावन असं तुमची कोटी जन्म जाल्लो आसा आमगेलो तेंच्या आमकां मनुष्य जन्म मेळटा. ते तांतू सुगून तें सगळं आमकां नशिंजान वच्चे बगे जावंत मागीर आमगे मन्ना आसीन ते अनर्थ सगळं वच्चा जावंका जांत जोप कोरका अशें म्हळ्याने सांगताय. तें करचे वेळू सगळींच ब्रह्म मुहूर्ताचेर करताय जाल्यार चांगत अशें म्हूण सांगताय. ती म्हळ्यार ते वेळेर प्रगती सगळं शांतम काम जावन कूळ जावन सगळं आसतली आमकां चांग कोण भक्तीन स्नेहान श्रद्धेन सगळं करूक तेतन म्हणून तो सांगताय. मागीर हे कलियुग धर्म म्हणून सांगिने हरिनाम संकीर्तनांत हरिनाम संकीर्तन कोरका म्हणून चैतन्य महाप्रभू आमकां हे मंत्र सांगून दिला. हे कलियुगांतुले आळ सगळं कशी म्हळ्यार अल्पायुष सिन्याळंत उणे बुद्धी मंद बुद्धी जावन सिन्याळंत
मागीर कस्तानेक येना ती नाळता तशी सगळं जाल्यार कलियुगान तूं भाग्यवंत सिन्यता मी इति म्हळ्यार आमकां ह्यो महामंत्र मात्र म्हणू आमगेले लोकां बच्चाक सादी जाताने म्हणून सांगत आहे हे जोप कोरून भक्तीन केल्ले जाल्यार आमकां गोलोकां बच्चाक सादी जाता सांगता तशी ते 7th कॅन्टो श्रीमद भागवतान सांगता प्रहलाद महाराज सांगत इतिगी नवविधी भक्ती पती भोवन सांगत ತಂತು ತಂಗೆ ಕೂಟುಗಾರರಿಗೆ ಸಗ ತವಳಿ ಇತಿ ಮಳರಿ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ സ്മരണം ಅಂತ ಸಂಗತ ಅಂತೂ ಸ್ಮರಣ ಅಂತ ഏറ്റവും ಚಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನಸಿನ್ನೆ ಯಶಮೂನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಂಗತ ಮಳರಿ एक चेडू कशी अम्मा आली की दूध पिंका जाल्यार रडता दूध जे आमकां आमी संगूज बेगे रडना तें सगळें ऐकलें आम्मा मारा मनान जातालें तेच म्हणटा जे आमकां आमी जोप करूं का म्हूण म्हणजे जोप करता वेळेरी विनयन जावंका आमकां सहनशक्ती जावंका भक्ती जावंका प्रेम जावंका श्रद्धा जावंका हें सगळें आसता जाल्यार मात्र जोप शेरी जातलो अशें म्हणटा सांगत आहे तवळी मागीर एक वर्ड आमी जोपूचे वेळेरी एक अक्षर हरे नाले कृष्णा नाले रामा अशें म्हूण सांगूचे आमी श्रद्धेन स्फुडन जावन नाले चांक कोन म्हूण कांयच ते कान्नान आमी आयकुकाय आनी ते हृदया भितर घालता म्हणटा सांगत आहे तवळी तशी जाल्यार मात्र ताका चड व्हॅल्यू आसताले म्हूण सांगता इतकी ताजे अर्थ म्हळ्यार कुडी आमी मनां कोरपा जाय आसा म्हळ्यार प्लीज एनगेज मी इन युअर सर्वीस म्हणटा ताजे अर्थ हे मंत्र अर्थ सांगता हे तारका मंत्र म्हणून सांगता न्ही गोलोका म्हणचे मंत्र तो मागीर हे भौतिक लोक म्हण सांगिने नश्वरंजान सिंत दुखालयंत तवळी अंत सुकून सगळं आमी हे लोकां येयले कडेन आमकां माय धरता माया ते पिडीन सुकून आमकां भायर वचूका जाल्यार आमी कृष्ण जावन अडपण जावंका ते बेगी ते जोप सगळं करताय म्हणून सांगिने आतां सूर्यान उदीत जाल्यार काळूक धमत दिले ते म्हळ्यार म्हणटाची हे आमी कृष्ण जावन अदीक येन जाल्ले कडेक आमगेले मना आशिल्लें वायट सगळं वतालें म्हणटा सांगत आहे आतां उदाहरण सांगत जाल्यार एक सोर्ंग म्हणून सांगत आहे हे कायट इंग्लिशान कायट म्हणटा न्ही मलयाळान पट्टा म्हणून सांगता न्ही एक सोर्ंग आमी अशी उबयताय म्हणून दवरल्यार ताका सूत आसता न्ही ते सूत अशें करून तुंमटून गेलें जाल्यार मागीर तो सोर्ंग खंय सगळं वचून तो पडटलो तवळी ताका कांय हें जमना तवळी ते आमी श्रद्धेन भक्तीन कोरता अशें म्हणटा सांगत आहेत ते हें करचे वेळेर तशीच शांत जावन आशिल्लें मना मात्र तांकां समाधानीन मंत्र जपूंक जातालें तवळी ताका फल चड मेळटालें अशें म्हणटा सांगत आहे मागीर राम नामांक चांग शक्ती आसा ताजे पती सगळं तुमकां सगळ्यांक कळटा सगटांनी वाचिल्लें आसा सगळ्यांक कळचे रत्नाकराल कथा कशी वाल्मिकी जाल्लो तशी शाबरील कथा तुमकां कळटा हरिदास ठाकुराल कथा कळटा हरिदास ठाकुराक वाट तेची गुरु जाने एक प्रोस्टिट्यूट तिका वैष्णवी जान माटी केली तशी जे आमकां आमी अशी म्हळ्यार आमकां सगळं वाचून जाय सगळं मना करता जोप कोरता जोप कोरून ती वेळे घेवन जोप करूंक स्टार्ट केलें तशी ते आमकां म्हणून मागीर कृष्ण आमी चांकोन जोप करताय जाल्यार भक्तीन स्नेहान सगळं करता जाल्यार कृष्ण आमगे जिबेरी नंचतलो म्हणून सांगत आहे तवळी काळी मर्दनां करचे वेळेरी कृष्ण कशी की ते सोप्पा उंचार सगळं नंचून एक मातया उंचार नंचता तेच म्हणटा कृष्ण आमगे जिबेरी नंचतलो म्हणून सांगत आहे तशी नंचून जायना फडें आमगेले इतली जाता जोप चड करना फडें आमगेले शोक दुःख भय हें सगळं वचून शांती समाधान संतोष सगळं आमकां मेळटलो म्हणटा सांगत आहे केदराय आमी माळ जपूचे वेळेरी उतूल माळ जाल्ली नाल्यार उतूल म्हळ्यार न्हय नंबर न्हय चोवंका आमी ते उतूल भक्तीन नाल्यार श्रद्धेन आमी म्हणलें नसता अशें म्हळ्यार चोवंका एटके सगळं आमी म्हणचे वेळेर सगळं एटके सगळं न्हीद सगळं येवन वतली आमगे मन सगळं खंय वतलें न्हय सट्टांगे सगळं जाता म्हणून विचारची करता तशी जायना फडें आमी ते मन्ना दवरून हाडटा ते मन्नाक आमकां कंट्रोल करून आमी समजून मनाक आमी कंट्रोल करता गेल्या इंद्रियांक सगळं नाल्यार सगळं आमी कंट्रोल करून आमगेल्या दिनारी हाडून जोप करूं चोवंका अशें म्हणटा सांगता तेन्ना संसिद्धीर हरितोषणम म्हूण सांगता न्ही देवाक आमकां उतून की संतोष पिची करूं जाता न्ही तितलें भक्तीन स्नेहान जोप करता अशें म्हणटा सांगता मागीर हें सांगलें म्हणटा कृष्ण तवळी ती जातालो जोप करना फडें आमगेल्या हृदयान भितर येवन बसतलो तवळी जाता तें
भगवद्गीतेन सांगिन तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामी बुद्धियोगं तं येन मां पुयान्ति ते. तशी जे आपण आमकां दिली बुद्धी देव आमकां भितर बसून आमकां दितलो अशें म्हूण तो सांगत आहे. वळी कृष्णांक केन्नाय आमी उदास करूं जायना, जोप कोरता भक्तीन स्नेहान प्रितीन कृष्णा संतोष यांचे मठ कोरता. तेवढी ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा म्हूण तो सांगत आहे. तेवढी ऑलवेज रिमेंबर म्हूण सांगिन न्ही. रिमेंबर म्हळ्यार न्ही रिमेंबर जावन तिरबूच बगे आमी चोवंका म्हळ्यार आमी देवाल उदास करना जाल्यार आमी नेक्स्ट जन्मांतू रिमेंबर जावन येता न्ही त्या लोकांतू म्हळ्यार जनन मरण चक्रांत पळोवन अशी हे जे आमकां जाता न्ही तें देखून चांकून आमी जोप करूंक श्रद्धेची कोरका भोवन जोप कोरका तशी पळोवन जायना फुडें. आतां भगवद्गीतेतून सांगत आयती की भागवतांत लास्ट श्लोक सांगत येता की नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरिं तो सांगत आहे. बोली सट्टांके आमकां सट्टांके जोप चांकून कोरून आमगेले धामांत वच्चाक आमी इल्लेले घरकडे आमगेले घरकड वच्चाक गोलोक धामा वच्चाक आमकां सट्टांके करून श्रम कोरया म्हूण सांगून आमी रबयता. हरे कृष्णा. वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. त्यांची केलेले असलेले श्रम आमकां समय ಸ್ವಲ್ಪ चड कळून दिसता. सॉरी क्षमित आमकां. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. दंडवत प्रणाम. आज एक तुमगेले एक मेळ्ळेलें आसा. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. बारी चंद कोरून एक जपाच महत्व भक्तीन जप करचे निमित्त ताजे हें कसं परिणाम कसं मुगेले अनर्थ सकड नाश जाता. गोलक वृंदावन पावयत. जन्म मृत्यू जरा व्याधीचे बंधनातून मुक्ती जावेत म्हणून बारी चंद करून कलियुगाची धर्मोची नाम संकीर्तन म्हणून तुम्ही सांगितलं असं हे सकड आमी मना घेवन कोण कोण जप करण्याची आज तकून जप करूक प्रयत्न करीत कोण करता असं गीतांनी ग्रुपांनी जॉईन जावेत. चॅन्टिंग ग्रुप असं आमगेले. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जपा महत्व ऐकलीची आज आम्ही सकड ಒಟ್ಟು मेळून एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र जप करे. आज आमगे पारिजा कामत माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. ऐक पडतास ना माताजी. जय माताजी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम. हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद,
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। धन्यवाद माताजी। ಹರಿ ಬೋಲ್. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. मस्त मस्त धन्यवाद. भारी चंद कोन्नु तुम्ही तुमगेलो टेक राउंड रिसाइट करच्याक आमकां जप करच्या मस्त मना खुशी जाले. मस्त मस्त धन्यवाद. तुमगेले एक डेडिकेशन मस्त खुशी दिसता माताजी. तुम्ही अंगडी आसाची जाल्यार टाइम काडून संगीक तुमगेले सेवा दिवचा प्रयत्न केला तुम्ही. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता मी मुखार शिवाय आमगेल पारायण 3 अध्याय सांगू काज आमगेल उठासाची भक्त क्षितिज भट्ट आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओम भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा सर्वांक. आमगेले दंडवत प्रणाम. भगवत पुराण कोंकणी टीमाक दिवसाची एकादशीचे हार्दिक शुभाशय. आज आम्ही 3rd चॅप्टर कर्मयोग पठन करच्याक आयल्याची. श्लोक नंबर भक्तीन चिरस्वी उषा प्रभुजी चिरस्वी श्रीनिती आणि उषा माताजी 1 to 12, भक्तीन अदिती 13 to 15, भक्तीन अनुराधा 16 to 18, श्रेयस आणि तेजस 19 to 23, ईशा 24 to 26, सोहम 27 to 29, रचना आणि चरण 30 to 34, क्षितिज कौशिक राधिका आणि देवकी माताजी 35 to 43. हरे कृष्णा. चिरस्वी स्टार्ट. हरे कृष्णा. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिश्च जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. यामिषेणेन वाक्येन बुद्धिर्मोहयति तदेकं वद निश्चित्य व्यामिषेणेन आप्नुयात्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच श्लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुष अस्मिते न च अन्यसनात एवं सिद्धिं समधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा चरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये यः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायो ह्यकर्मण शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यज्ञार्थात् कर्मणान्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्मेष योस्तिष्ठ कामधुक्. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत्. इष्टानि भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैदत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यज्ञशिष्टाशीनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः
भुजन्ते त्वगं पापा ये पञ्चतात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सवर्गतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मा रतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येयश्च सन्तुष्टः तस्य कार्य न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्धर्मव्यपाश्रयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मादासक्तं सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थित्य जनकादय लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठ सतदेवेतरो जना न यत् प्रमाणात् कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन न वाप्तमवाप्यतं वर्त एव च कर्मणि यदि अयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्वविदु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणगुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्ना विचालयत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याद्या आत्मचेतसा निराशैर्निर्मनो भूत्वा युध्यस्व विगता ज्वरा ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान
विमुक्तं विद्धि नास्तान् अचेतस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते जानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। हरे कृष्ण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः पराधर्मतस्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तयं पापं चरति पुरुषः अन्निचन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्नि यथादर्शो मलेन च यतोऽल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणालनेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् ममिन्द्रियाणाद्यो नियमं वदतर्षभः पाप्मानं प्रजहीवदेर्हेणं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परण्याहुरिन्द्रियेभ्यं परं मनः मनस्तस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संतद्ध्वात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाभावो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. आजी सर्वांनी चंदकोरनु पठण केले म्हणू लेखता आमगेले कसले चूक असले री क्षम उरो. आज पठण केले सर्व भक्तीन प्रभुजी आणि माताजी का देव बरे करू म्हणू देवालेगी आणि गुरुदेवालेगी मागता. आजी आमका हे चॅप्टर पठण करचा कधी लिहिले भगवत गुराण कोंकणी टीम लीडर विद्या माताजी का आमगेले दंडवत प्रणाम. सर्व माताजी आणि सर्व प्रभुजी का दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್. ಕ್ಷಿತಿಜ್ ತುಗಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಭಾರಿ ಚಂದ कोरनो सक्कड चेडवा वट्ट कोरनो इतली चंद कोन तुम्ही सक्कड चेडवा म्हणून डिसाइड केलेलं सर. तशी मुखारी देवाला मागता मग कृष्णा लगी तशी मुखारी चेडवान मुखारी येऊन एक सेव दित तशी जाऊ म्हणून मस्त मस्त धन्यवाद रामकृष्ण प्रभुजी तुमका तुमच्या टीमा चेडवा सक्कड तुम्ही एनकरेज करता असाची मस्त खुशी दिसता. क्षम उरो माताजी आज भारती पे माताजी म्हणतात ते लास्ट टाइम दिली का ते सेम प्रभुजी ना तशी कसं नाही ना ऍक्च्युअली आम्ही पुरा जस्ट सेवादारी तुम्ही करता पण तशीच आमगेल सान सेवी आमगे नाव सकड कसं नाही सांगचे गती ना पुरे भागवत पुराणा कोंकणी त्यांनी प्रयोजन करची आहे. आम्ही जस्ट नाव अनाउन्स करचे जस्ट कम्युनिकेट हे करचे कोऑर्डिनेट करचे तेच सान सेवा आमगेली तुम्ही करता पण त्याच्यापाशी सान सेवा मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 4 अध्याय ज्ञान योग सांगू काज आमगेल टसती ममता शणै माताजी आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. आमगे 4 अध्याय सांगच्याक ज्ञान कर्म संन्यास योग सांगच्या येत असची
हाँ फर्स्ट 1 to 5, मारुति प्रभु प्रीति माताजी 6 to 8, राजा प्रभु राधिका माताजी 9 to 12, अक्षता माताजी 13 to 14, दिव्या माताजी 15 to 17, सुरेखा माताजी 18 to 20, श्वेता माताजी 21 to 23, विष्णु प्रभु 24 to 26, माया माताजी आणि पांडुरंग प्रभु 27 to 30, अनंतेश प्रभु 31 to 33, अभ्युदय प्रभु 34 to 36, चंद्रिका माताजी आणि रामकृष्ण प्रभु 37 to 42. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यास योगः. श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनमव्ययम् विवस्वान्मन्मवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप. स एवायं मया तेद्यं तेद्य योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्. श्रीभगवानुवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अजा अपि स्वाम अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. हरे कृष्णा. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. काञ्चन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्. न मां कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो बीजानाति कर्मभिर्न स बद्धते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्. किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः.
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कर्मण्य कर्मय पश्येद कर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त पथ्यं कर्म कृत यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु षण्डितं बुधा त्यक्सा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रया कर्मण्य प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति स. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः याचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्वेन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि च परे आत्मसंयमयो यज्ञो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्याययज्ञ नययज्ञश्च न संशितव्रता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. नयं लोकस्य यज्ञस्य कुतो न्ययकुरुसत्तमः एवं बहुविध यज्ञ विततो ब्रह्मणो मुखे कर्म जनविदित् तान् सर्वान् एवं ज्ञातव मोक्षये सर्वे श्रेयान् द्रव्यमद यज्ञ ज्ञानायज्ञ परन्तप सर्वां कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यासुति पाण्डव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यत्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विजितं सन्तरिष्यति. हरे कृष्णा. यतैदांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रियः
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अज्ञाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसंन्यस्यस्तकर्माणां ध्यानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय। तस्मात् ज्ञानसम्भूतं रतस्तं ज्ञानसिनात्मनः चित्तैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. अच्छा, चौथी अध्याय म्हणील सगळ्यांक प्रभुजी माताजी, मारुती प्रभू, प्रीती माताजी, राजा प्रभू, राधिका माताजी, अक्षता माताजी, दिव्या माताजी, सुरेखा माताजी, श्वेता माताजी, विष्णू प्रभू, माया माताजी, पांडुरंग प्रभू, अनंतेश प्रभू, अभ्युदय प्रभू, चंद्रिका माताजी आणि रामकृष्ण प्रभू सगळ्यांक अनंत धन्यवाद. आणि भागवत पुराण कोंकणी टीमाचे सगळे माताजी काम काही हे अपॉर्च्युनिटी दिली का तरी मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. अनंत धन्यवाद माताजी. सगळेजण बारी चंद करून रिसाईट करू प्रयत्न केला. अशी मुखारीन तुम्ही सेवा दिवका तुम्ही टीमा घेऊन खुशी दिसता. सगळे फॅमिली वट्ट जाऊन तुम्ही एक प्रति एकादशी वटू मेळचे एक मीटिंग सर मस्त खुशी दिसता माताजी. एक स्पिरिच्युअल सत्संग सर मस्त खुशी दिसता. अशी तुमच्या फॅमिलीच्या तुम्ही एनकरेज करू का आपण अडका मुखारी मीटिंग घेता. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता पंचाध्यायु कर्मसन्यास युग संकाज सची रामकृष्ण प्रभुजी अंतंगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्णा माताजी. सर्वांका आजी देवशयनी एकादशीचे हार्दिक शुभाशय. तशी आज आमका 5वे चॅप्टर दिल्ले आसा. 5वे चॅप्टर सांगचे येते आसा. मंगेश प्रभुजी, वनिता माताजी, नलिनी माताजी 1 ते 6, तशी लोकेश प्रभुजी, वृद्धी माताजी 7 ते 10, जयेश प्रभुजी, जागृती माताजी 1 ते 14, सूर्यकला माताजी 15 ते 17, सुरेश प्रभुजी, निर्मला माताजी 18 ते 21, तशी राधिका शानबाग माताजी 22 आणि 23, रूपा माताजी 24 ते 26, तशी ममता माताजी 27 ते 29. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू नल्लम्मा. म्यूट असं त्यांनी. नल्लम्मा तू म्यूट असा नल्लम्मा. हरे कृष्णा नल्लम्मा म्यूट असा. समजल वय. होय समाज आता स्टार्ट कर. ना अनम्यूट आली नल्लम्मा. हरे कृष्णा. म्यूट असा. हरे कृष्णा.
मंगेश तू स्टार्ट कर. म्हणता सांग, स्टार्ट करा, आता स्टार्ट कर. संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं. श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वंदो हि महाभावो सुखं बंधात प्रमुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सांख्ययोग्यो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थित सम्य गुभयोर्विन्दते फलम्. यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं सांख्यं च योगं च यपश्यसि स पश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमातु मयोगतः योगयुक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगयुक्ते विशुद्धात्मा विजितात्मा विजितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्नन् अंशन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहन् अनुशन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्ततम् इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं तत्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विमांवसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्. अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी. नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु. न कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. नादत्ते कस्यचित् पापं न दैवन्तं विभुः. अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषामात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्. तद्बुद्धयस्तज्ञानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति गौरवमुक्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः. हरे कृष्ण. निर्मला माताजी. मला का तू सांग. हरे कृष्ण. सांग सांग. हरे हरे कृष्ण. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुनिशैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः. इहैव तर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः. निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात्
रणी ते स्थिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. न प्रश्यते प्रियं प्राप्य न उद्वेजित प्राप्य चापैन् स्थिरबुद्धि असम्मूढः ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः. बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विद्यन्ते आत्मनि यत् सुखं सः ब्रह्मयोगो युक्तानां सुखम् अक्षयम् अश्नुते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. एहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तमं वन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. शक्नोति हैव य सोढुं प्राक्यारिरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मंगला का उषा शानबाग इतना कुछ इतना करो. हरे कृष्णा. 23, 24 to 24 to 26. योऽन्तः सुखन्तरारामा तथा ज्योतिरेव ह्यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति. लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयाक्षिणकल्मषः चिन्मयत्वदायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः. कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं पंचपुष्पैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियं मनोबुद्धिर्मनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव च. भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुरधं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिर्मथ्यति. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. चैप्टर कर्म संन्यास योग पठन कचाइले मंगेश प्रभु जी, वनिता माता जी, नलिनी माता जी, वृद्धि माता जी, जयेश प्रभु जी, सूर्यकला माता जी, सुरेश प्रभु जी, निर्मला माता जी, राधिका माता जी, उषा माता जी, तशी ममता माता जी सर्वांना चंद रितीर पठन केल्लें आसा. आयचे आमगेले स्पेशल म्हळ्यार आज एक आमगेले न्यू मेंबर एक जॉइन जाल्ले आसा आमगेले टिमान तू बिदे बट फर्स्ट टाइम फ्रॉम सौदी अरेबिया ही हॅड जॉइन. इन बिटवीन तागेले लिंक मेळ्ळें अशी डिस्कनेक्ट जाता आशिल्लो बट जाल्यार हांव ताका सांगलें तूं कनेक्ट कर, एक्झिट कर आनी कनेक्ट कर. तो बी एक जॉइन जाल्लो आसा. सर्वांक देव बरें कर म्हणून सांगता. तशीच आमकां हे 3, 4, 5 3 चॅप्टर दिल्ले भागवत पुराण कोंकणी टीम लिडर्स भारती पै माताजी, तशी विद्या पै माताजी, तशी माया माताजी सर्वांक आमगेले दंडवत प्रणाम आनी आमगेले बेस्ट विशेस ऑलवेज. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरी बोल प्रभुजी. भारी चंद कोण सगळ्यांना रिसाइट केलेलं आसा. अशी नवे नवे मेंबर्स जॉइन करले प्रभुजी. सगळे जण एक स्पिरिच्युअल जर्नीत एक मुखार वचत आसले एक भाग्य मेळ्ळें म्हणून मागता हांव. मस्त मस्त धन्यवाद तुमगेले. पण सौदी अरेबिया पासून पावत तसं आमकां कृष्ण आनीक साव दिल्ले आसा आमकां.
वै प्रभुजी मस्त ಖುಷಿ दिसता अशी कनेक्शन एक दिल चरडो लागेल दाखवून मलगडपासून सगळं तुम गट्टी मानतो प्रयत्न करता असाची प्रति एकादशी येताची 2 श्लोक जांगड जाल्यार येताची मस्त खुशी दिसता प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका हरे कृष्ण आता संचय हरे अध्याय कृष्णा हरे कृष्ण आता ಸಂಚಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಆತ್ಮಸಂಯಮ ಯೋಗ ಸಂಘ ಕಾಜಂಗಲುಟ್ಟಸಚಿ ಮಾಯಾ ಅರವಿಂದ್ ಮಲ್ಯ आणि तांगेल टीम हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा संचय अध्याय आत्मसंयम योग पठन करू त्यासाठी 1 to 5 नरसिंह भट प्रभुजी 6 to 10 सुमित्रा महाले माताजी 11 to 15 भारती भट माताजी 16 to 20 उषानंदिनी माताजी 21 to 25 सुमेधा भट्ट भक्ती सुमेधा भट्ट 26 to 30 आप सांगते असा 31 to 35 सदानंद प्रभुजी 36 to 40 स्वाति शनई माताजी 41 to 47 भक्त देवीदास भट्ट हरे कृष्णा हरे कृष्णा षष्ठोध्याय आत्मसंयम योग श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुं योगं तं विद्धि पाण्डव सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षो मूर्णे योगं कर्म कारणमुच्यते योगो रूढस्य तस्वैव शमं कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तद्योच्यते उद्देरादात्मनात्मानं नात्मानं ममवसादयेत् तम् आत्मेव आत्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः हरे कृष्ण बंधुरात्मान बंधुरात्मात्मनस्तच्च हरे कृष्णा सुमित्रा माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा अभी अम्मा 1 मिनट आता कपड़ा हरे कृष्णा अभी अम्मा को देखिए ये देता सुमित्रा माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा सुमित्रा माताजी बन्धुरातात्मनस्तस्य एतात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतेत्माव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानपमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुरतनिद्रायुधासीन् मध्यस्तद्वेष बन्धुषु साधुष्टपि च पापेषु समबुद्धिर्विविष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशिर परिग्रहः हरे कृष्णा भारती भट्ट माताजी हरे कृष्णा शुचौ देशे आसनमात्मनः
नात्युचित्तं नाति नीचं चैलाजी न कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत्त चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद्योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रस्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नात्यसन्नस्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्सन्नतः नाचाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्तहारविहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मनैव वर्तिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्य नेगान्ते सोपमास्मृता योगिनो यात चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यात्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यात्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मानि तुष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसः सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य तमन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुमित्रा माताजी सांगा 26 to 30. 26 to 30. Why? प्रॉब्लेम झाले. Okay. 26 to 30. शनैरुपरमे 26 to 30. 24 26. थैंक यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैतत् आत्मनैव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हैनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं समयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सत्मे न प्रणश्यति। आणि सांग करा. सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते हरिः ओम्। हरे कृष्ण। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रम् इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हसि अशेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न हि उपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पूर्वदैहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि न जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धशक्तिभिः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परागतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकुः कर्मिभ्याश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते योगं मां मे युक्तमेवतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. सर्वांनी भारी चंद करून पठण केलेलं असा. सुरवेक सांगेल माताजी कोण नाव कळली म्हाका माताजीक अनंत अनंत धन्यवाद. बारीच लाईक करून मिळेल असा. आणि सुमित्रा माताजी, उषानंदिनी माताजी, भारती भट माताजी, स्वाती शेनई सर्वांनी भारी चंद करून सांगेल असा. आणि भक्त देवीदास, सदानंद प्रभूजी, सुमेधा सर्वांनी भारी लाईक करून पठण केलं. अनंत अनंत धन्यवाद. अशीच मुखार सर येऊ का आणि पठण कर का म्हणून मागून घेता. हे अवकाश आमकां दिलेल्या भागवत कोंकणी पुराणाक अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. माताजी नाव कळली. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. मेगेल नरसिंह भट प्रभूजी त्यांनी हुबळी गेलेची तशी म्हणून मेगेल माय ना गीता भट माताजी तीन मळिले. थँक्यू 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 माताजी थँक्यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरी बोल माताजी. मस्त खुशी दिसता नवे नवे मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. सगळ्या जणांनी बारी चंद कोण रिसाइट केला. अशी मुखार येऊन तुम्ही प्रति एकादशी सेवा दिवपा म्हणून नेमून घेता भागवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता 7 अध्याय उच्च थोडे अनाउन्समेंट आसा. नेक्स्ट वीक तक नमगेले मुकुंद माला स्तोत्र सेशन स्टार्ट जाता. ताजे ಬಗ್ಗೆ डिटेल ग्रुप आयता. आणि 27 जुलै मंडे लॉर्ड जगन्नाथ स्पेशल वैष्णव भजन संध्या आसा.
या ಸೇವಾ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಡಿವೋಟಿಸ್ ದಿತ್ತಸಚಿ ರಾತ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಮ್ 8:30 ಕಸ ಸಕ್ಕಡ ಜನ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಜಾವಕ್ ಮಣ ನಿಮ್ ಮುನ್ಗೆತ್ತ ತಶೀಚಿ ಸಂಡೇ ಬಾಲ ಉತ್ಸವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚರಡು ಅಲ್ಕತೀರಿ 9:30 ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಮ್ ಆಕ UAE ಟೈಮ್ 8 AM ಸಕಂಚ ತಜ ಬಗ್ಗೆ KG1 ತಕ್ಕುನು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚರಡು ಪುಸನ್ ಜಾಯಿನ್ ಜಾವೇತ ಬಾಲೋತ್ಸವ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ तज बगी चड डिटेल जावक जाल्यार तुम्ही रसवती माधवी माताची कॉन्टॅक्ट करका. नेक्स्ट कामिका एकादशी 9th ऑगस्ट आसा अशी संपूर्ण भगवद्गीते पारायण आसा. 1 to 6 चॅप्टर रिसाइट करते करू इच्छ पाविली तुम्ही हर ग्रेस विनोदवाणी माताची कॉन्टॅक्ट करका. 7 to 12 चॅप्टर तुम्ही म्हाका कॉन्टॅक्ट करेता. तशीच 13 to 18 चॅप्टर सांगू इच्छ पाविली माया नायक माताची कॉन्टॅक्ट करेता. नेक्स्ट वैष्णव भजन संधी आसा 30th जुलै थर्सडे 8:30 PM इंडिया टाइम आका. थीम आसा गुरु व्यास पूर्णिमा स्पेशल गुरु पूर्णिमा स्पेशल. तुमगे नाम कोणाक कीर्तन सांगू इच्छसकी भजन सांगू इच्छसकी वैष्णव भजन त्यांनी राजेश्वरी राव माताजी जो रश्मी भट माताजी कॉन्टॅक्ट करेता. संडे जपा सेशन ताजे बाकी चड डिटेल जावक जाल्यार तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टॅक्ट करका. शनिवार प्रति शनिवार श्रीला प्रभुपाद लीलामृत सेशन आसा इंडिया टाइम 7:30 PM आका. ताजे बाकी चड डिटेल जावक जाल्यार तुम्ही राजेश्वरी राव माताजी कॉन्टॅक्ट करेता. हरे कृष्णा. Over to you, Maya Naik Mataji. हरे कृष्ण. मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇಕ್ರಾನೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಲಸ ಅಶೀಚಿ ತೇಜ್ ಟೆಂಪೋರಂ ಯತ ಮುಖರ್ಸುದ ಹತ್ತ ಸತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ या म्हणच्या येतसची 1 to 5 शांती शानबाग माताजी, 6 to 10 उदय नायक प्रभुजी, 11 to 15 विजया भट माताजी, 16 to 20 वनिता किणी माताजी, 21 to 25 वेंकटरमण कोडवा, 26 to 30 पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी. ओवर टू यू शांति माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माय यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः. यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च. अहङ्कारम् इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां. जीवभूतां महाबाहो यये दन्धार्यते जगत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपराधय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा. मत्तः परतं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रं मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो. प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु. पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चामि विभावसौ. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजमां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं. बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्वी नामहं. हरे कृष्ण. जया भट माताजी. हरे कृष्णा. ऐकतास ना आता. वय माताजी. बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं. धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये
मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावै येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मया मेतान् तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृता ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। हरे कृष्ण। अनिता केणे माताजी। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूना जन्मनामन्ते जन्मवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्त नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो यो याम्यां तनुं भक्तः श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां शुद्धां तामेव विदधाम्यहम् ततया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव वीतानि तान् अन्तवत्तु फलं तेषां यद्भवत्यल्पमेतसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नापि जानाति लोको मामजमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषः समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विधुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा. सगळ्यांना काही मस्त मस्त धन्यवाद. सगळ्यांनी भारी चंद करून आज रिसाइट केलेलं असं शांती शानबाग माताजी मस्त धन्यवाद. तशीची उदय नायक प्रभुजी मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुम्ही आज येऊन म्हळाल्याक आमगेला प्रभुजी मस्त उणी आसाची प्रभुजी नेन म्हळ्यार आमकां हेची खुशी जाता.
मस्त धन्यवाद प्रभूजी. तशीच विजय भट माताजी, वनिता केणे माताजी, ವೆಂಕಟರಮಣ ಕೊಡುವ, ಚಂದಕೊರಮಳಿ ದೇವತ್ವ मस्त मस्त धन्यवाद. अशी केदना येतो मोणका धन्यवाद तुका. तशीच पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी आणि सगळ्यांनी भारी चंद करून मिळालं सर. आमगेल रेग्युलर रिसायटी सर मस्त मस्त धन्यवाद. अशी तुम्ही केदना सेवा दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्णा. आता मी 8 चॅप्टरच्या अक्षर परब्रह्म योग या मोठ्या येतोसची 1 to 5 वारीच्या कामत माताजी, 6 to 10 प्रज्ञा वागळे माताजी, 11 to 16 दिव्या देसाई माताजी, 17 to 22 सुषमा शेळे माताजी, 23 to 28 शिल्पा हेगडे माताजी. ओव्हर टू वारीच्या कामत माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः. अक्षर परब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्म संहितः अधिभूतं शरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहप्रतां भव अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावै याति नास्त्यत्र संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत् वरं तं तमेव कौन्तेय सदा तद्भावित. तस्मात् सर्वेषु मामस्मरयुध्य च मयि मनो बुद्धि मामैव संशयः. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यकामिना परमं पुरुषं दिव्यं यतिपार्थनुचिन्तयन्. कविं पुराणं शासितारम् अनुयां अनुस्मरेद सर्वस्य धातारं रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्. प्रयाणकाले मनश्चलेन भक्त्या युक्तो योगबालेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्. हरे कृष्ण. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वितरागः यदि चन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथी निरुध्य च मूर्ध्नादायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्. अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्माहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताम्. आब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. हरे कृष्ण. सुषमा शेळे माताजी.
हरे कृष्णा सुषमा. हरे कृष्ण. सॉरी. सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तान् ते होरात्रविदो जनाः व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ. अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः. धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चन्द्रामसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. शुक्लकृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः. नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अध्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. अवकाश दिलेला का. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांकय. सगळ्यांनी भारी चंद करून आज मिळालंस. वरिजा कामत माताजी, प्रज्ञा वागळे माताजी, दिव्या देसाई माताजी, सुषमा शेणे माताजी आणि शिल्पा हेगडे माताजी सगळे आमगेले रेग्युलर सदा येऊन प्रति एकादशी येऊन चुक्कनातील मंडळी डिसायटीस मस्त मस्त धन्यवाद. अशी तुम्ही मुखार येऊन सेवा देऊ का म्हणून भागवत पुराण कोंकणी तर्फे सगळ्यांकडे रिक्वेस्ट करता. अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता मी नेक्स्ट अध्यायावरच्या 9th चॅप्टर राजविद्या राजगुह्य योग या म्हणच्या तसची शैला प्रभू तांगे टीम घेऊन येत तसची ओव्हर टू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आईची 9th चॅप्टर रिसाइट करू येता असती. सीता लक्ष्मी कामत 1 to 6, स्मिता नायक 7 to 13, कविता शेणे 14 to 29, राधा नायक 21 to 27 आणि हांव 28 to 34 सांगता. हरे कृष्णा. सीता लक्ष्मी कामत माताजी स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री परमात्मने नमः.
अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं ते तु गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगद् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। हरे कृष्ण। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। कर्माणः मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रत नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्या युक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतु अहं यज्ञः स्वदाहम् अहम् औषधम् मंत्रो अहम् अहम् एवाज्यम् अहम् अग्निम् अहम् उतम् पिताहम् अस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकारः ऋक्सामायजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुरत् प्रभवा प्रलयस्थानं निदानं बीजम् अव्ययम् तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चहमार्जुन त्रैविद्या मां सोमपा पूतपाप यज्ञायरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये आप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते हरे कृष्ण। श्रद्धयान्वितः। हरे हलो कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण हरे कृष्ण राधा नायक माता सांगतात. हा 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 हरे कृष्ण। येऽप्यन्यता देवता भक्ता
यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यं विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामाभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च मन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनम् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुयोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव च मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि वार्तव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. पुराजनांनी चंदुकोन पठण केला. सीतालक्ष्मी माताजी, स्मिता नायक माताजी, कविता शिणे माताजी आणि राधा नायक माताजी मस्त चंदुकोन पठण केला. पुराजनक मस्त मस्त धन्यवाद. तशीच आमकां आज पठण करूक अवकाश दिलेल्या भागवत पुराण कंपनीचे पुरा परिवाराचे पुरा सदस्यांक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. तुमच्या टीम घेऊन तुम्ही प्रतिपट येताची एकादशीक मस्त खुशी जाता. त्यामुळे लायक करून प्रॅक्टिस करून लायक करून तुमच्या टीम म्हणतस माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. अशी तुम्ही गेले टीम घेऊन तुम्ही केन्ना येवका सावधी का म्हणून भागवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका रिक्वेस्ट करते माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता मी मुखार सनोच्या धांचे अध्याय आणि 11 अध्याय विभूती योग आणि विश्वरूप दर्शन योग या म्हणच्या इतिहासाची रश्मी भट माताजी आणि तांगे टीम ओवर टू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दशमोध्याय संगोक विभूति योग संगोक चरडुमेत्तासाची प्रेरणा बोरकर 1 to 6, प्रणम्या बोरकर 7 to 10, आराध्या हेगड़े 11 to 13, रचना पै 14 दकुन 21 तै, वैष्णवी पै 22 दकुन 30 तै, आद्या नायक 31 दकुन 36, आर्या नायक 37 दकुन 42. हरे कृष्णा. प्रेरणा स्टार्ट करें. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः. श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्याम्यहितकाम्यया न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमदानिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः
क्षमा सत्यं धर्मः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोका इमा प्रजाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावसमन्विताः मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्थ परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। हरे कृष्ण। कृष्ण आराध्या सांगम्मा माइक ऑन करे. तेषामेवानुकम्पार्थ मज्ञानतमः नाशयाम्यतमभावस्तो ज्ञानादीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्य आदिदेव मजं विभो आहुस्त्वा मृषय सर्वे देवर्षिनार्थस्तात् असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावेन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्तं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्. श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मा विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे. अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च. आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः
महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्यैकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीर्णां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामदो प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो याधसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जुषाणां मकरश्चास्मि श्रोतमामस्मि जाह्नवी सर्गाणामधिरन्तश्च मध्यं चैवानुमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकरोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीवाक्षनारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मसानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम्यपहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषितां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्स्यत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्णभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಪುರಾಚರಡು ಒಂದ್ ಭಾರಿ ಚಂದಕ್ಕೊಂದ್ ಸಂಗೀಲಸ. ಪ್ರೇರಣಾ ಬೋರ್ಕರ್, ಪ್ರಣಮ್ಯ ಬೋರ್ಕರ್, ಆರಾಧ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ, ರಚನಾ ಪೈ, ವೈಷ್ಣವಿ ಪೈ, ಆದ್ಯ ನಾಯಕ, ಆರ್ಯ ನಾಯಕ आणि अशी सेवा कामून नेमून घेता मुखार सुनोच्या इकराच्या अध्याय वजूच्या येता आसाची रमा भट माताची 1 to 7
ಶಾಂತಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ 8 to 14, ದಿವ್ಯಾ ಕಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ 15 ದಕ್ಕುನ್ 21 te, ಶುಭಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ 22 ದಕ್ಕುನ್ 28 te, ಆಸಂಕ್ತಸ್ 29 ದಕ್ಕುನ್ 34, ಜ್ಯೋತಿ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಮಾತಾಜಿ 35 ದಕ್ಕುನ್ 40, ಸುಚೇತಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ 41 ದಕ್ಕುನ್ 47, ಸೌಮ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತಾಜಿ 48 ದಕ್ಕುನ್ 55 te. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓಂ परमात्मने नमः. अथ एकादशोऽध्यायः. विश्वरूप दर्शन योगो नाम. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तं वतस्तेन मोहयं विगतो मम. भवापहि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त्वकमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्. एवम् एतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम. मन्यते तच्चक्यं मया दृष्टिमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्. श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. हरे कृष्ण. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रा अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्ण पूर्वाणि पश्चाशर्याणि भारत. एकस्तं जगत्कृस्तं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि न तु मा शक्यसे द्रष्टुम् अनन्येव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेक उद्यतायुधम्. हरे कृष्ण. दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवद्वेगपदुत्थिता यदि बाहा सदृशी सा स्याद्भास तस्य महात्मनः. तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींच सर्वानुरगांश्च दिव्यान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्नालरर्कात् द्युतिमप्रमेयम्. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे. अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिमद्दमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मान्.
हरे कृष्ण. कंटिन्यू करछो माताजी. अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः. रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे. रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्. नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यक्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो. दंष्ट्राकराळानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास. अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः. वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकराळानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः. यथा नदीनां समुद्रमेवाभिमुखा दवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभि विज्वलन्ति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः. लेलीह्यसे ग्रहसमानसमन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भाषस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो. आख्याहि मे को भवानुग्रहरूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसिद्धा. विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्. श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृतप्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ताः. ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धाः. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा श्रुतुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्. मयैव वेयैति निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व चेतासि रणे सपन्नान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेर्पमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य. अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रह्यस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा. कस्माश्च तेन न मेरन्महात्मन्
गरीयसे ब्रह्मणोपाप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवासा त्वमक्षरं सदसत्त्वत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्वुवो अग्निर्वरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत स्रष्टतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽपि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽतवाप्यच्युत तत्क्षमक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहमप्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्ति अभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि अप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियार्यार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं वृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृग्ममेदम् व्यपेतभिः पीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयमास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्याय शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त छंद करून सांगितलं असं. सौम्या माताजी आणि सुचेताबाई माताजी आणि ज्योती भंडारकर माताजी, तशीची शुभा कामत माताजी, दिव्या किणी माताजी, रमा भट माताजी, शांता भट माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಶಾಂತ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿಲ್ಲ ಮಾಯಿ ಜಾವನ್ ಅಶಿಲ್ಲೆ ರಮಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ತನ್ನಿ ಜಾಯಿನ್ ಜತ್ತಾಚಿ इतल्या एज जाल्यार ಇವರನ್ನ भारी चंद करून सांगताना भारी खुश जाता. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमका आमकां अवकाश दिलेल्याक. भागवत प्राण कोंकणी तांकां मस्त मस्त ऋणी आसाच आमी. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अश्विनी भट माताजी मस्त मस्त तुमकां धन्यवाद. त्यामुळे तुम्ही टीम घेऊन येताची आमगेले चॅप्टर्स फटाफट फुल्ल जाता. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. सगळ्यांनी तुमच्या टीमाच्या भारी चंद करून मिळालं असं चेडू बांधलेले भारी लागून मिळालं असं अशीच तुम्ही तुमची टीम घेऊन करणार साथ देव कामना भागवत पुराण कोण रिक्वेस्ट करतात त्याचे मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 12 अध्याय भक्ती योग या म्हणच्या इतिहासाची राजेश महाले आणि तांगेल टीम ओव्हर टू प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आईच्या आमगेले भक्ती योग 12वा अध्याय सांगचे येत असा 1 to 5 साईरामजी, 6 to 10 स्वाती माताजी आणि 11 to 15 दीपा आणि 16 to 20 हा सांगता. ओव्हर टू साईरामजी. हरे कृष्ण. अथ 12ोऽध्यायः भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एयं सततयुक्ता ये भक्ता स्वापर्युपासते ये चाप्यक्षरौ व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मयावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्. सन्नियेमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहद्वद्ब्रीह व्याप्युते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धार्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरत्पार्थ मय्यावेशितचेतसां ममैव मना आध्वत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्युक्तं धनञ्जय.
अभ्यासेऽप्यसमर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदधर्मपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतत्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तितिरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनपेक्ष सुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः यो न ह्यश्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतम् इदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सत् इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम दामोदराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम दामोदराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरे कृष्ण। आजच्या आमच्या भगवद्गीताचे 12वा अध्याय भक्ती योग 1 to 5 हे साईरामान सांगले, 6 to 10 स्वाती माताजींनी सांगले, 11 to 15 दीपान आणि बाकीशिला हाय सांगले आणि हे चोडवांना आणि माताजीनं भारी छंद करणं सांगलं सा आणि आमका हे अवकाश प्रति एका एकादशी उडगास करून आमका कळतात अनंत धन्यवाद कोंकणी भागवत टिमाक सांगत असा आणि त्यांकावी बरेपणाचे आव मागता तेंगले आयुष्य आरोग्य अटूट देव श्री कृष्ण परमात्मा भगवान देव म्हणा देवाला प्रार्थना करता हे अवकाश दिले खातीर कोंकणी भागवताक अनंत अनंत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त लागते न्हू तुमच्या टिमान मेळले आसा निरंतर जावन आमगे भागवत पुराण कोंकणी भागवत पुराण कोंकणी का तुमगेले भगवद्गीता सेवा दिता असताची मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी अशी तुम्ही केन्ना येवन तुमगे सेवा दिवता अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभुजी। आता 13 अध्याय वच्चे कशे फुडें हांव थोडे अनाउन्समेंट करता।
आमगेले बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता सेशन्स एंड जाला सगळ्यांक गोत्तशें करो. आता नेक्स्ट मुकुंदमाला स्तोत्राचे सेशन स्टार्ट जातले. हाजी डिटेल्स ग्रुपांक येतले थोडे दिवसान. 27 जुलै सोमारा लॉर्ड जगन्नाथ स्पेशल वैष्णव भजन संध्या आसा. सेवा इनिशिएटेड बाय डिवोटीज 8:30 घंटाक सगळ्यांनी जॉइन जावक म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशें आयताराचे बालोत्सव क्लासेस 9:30 घंटाक सकाळी टाइम 8 AM. हाजेर तुमकां चड डिटेल्स जावपाक जाल्यार रसवती माताजी तुम्ही रसवती माधवी माताजी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करूं येता. तशीच नेक्स्ट एकादशी कामिका एकादशी 9th ऑगस्ट आयतार येता 5:30 घंटाक रेसिटेशन स्टार्ट जाता. कोणाक नाव दिवचें आसा चॅप्टर 1 to 6 हरग्रेस विनोदावाणी माताजी दिवेत. तशीच चॅप्टर 7 to 12 भारतीपै माताजी दिवेत और 13 to 18 म्हाका तुमी नाव दिवेत. तशीच नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या आसा 30th जुलै गुरुवारा 8:30 घंटाक. थीम आसा गुरु व्यास पौर्णिमा स्पेशल. पक्का तुमकां कोणाक नाव दिवपाक जाल्यार राजेश्वरी राव माताजीक रश्मी भट माताजीक नाव दिवेत. आनी आयताराचे सकाळी जपा सेशन्स आसता. हाजी तुमकां डिटेल्स चड जावपाक जाल्यार शिल्पा हेगडे माताजीक तुमी कॉन्टॅक्ट करूं येता. तशें शेनवारा श्रीला प्रभुपाद विलामृत सेक्शन आसा हें आसा 7:30 घंटाक सांजे. हाकाय सकाळी जॉइन करता. हाजी तुमकां डिटेल्स चड जावपाक जाल्यार राजेश्वरी राव माताजी हांकां तुमी कॉन्टॅक्ट करूं येता. आता 13th चॅप्टर तकून हरग्रेस विनोदावाणी माताजी केतरींची. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पुराजन अशे अंग वैष्णव वैष्णवी भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव मनस्पूर्वक धन्यवाद दिता. तशेंच 1 to 1 चॅप्टर तकून 12 चॅप्टर तनक पुराजन भारी सुंदर पठण केलेलं आसा. सो आमकां तुम्ही पुराजन श्रवण केलेलं भागी दिलेलं मस्त मस्त धन्यवाद. आता मी मुखार सुया 13 चॅप्टर क्षेत्रज्ञ विभाग योग हे सांगू येतसचे. 1 to 5 शरदी शानुभाग, 6 to 10 शिशिर शानुभाग, 11 to 15 प्रत्युषाकिनी, 16 to 20 धन्य आचार्य, 21 to 25 अचला आचार्य, 6 to 30 दीपा भट माताजी अनिताजी आणि 31 to 35 कलावती अवतानी माताजी. हरे कृष्णा. शरदी. हरे कृष्णा. अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रज्ञ विभाग योगः. श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते. एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं यच्छया दृक्च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासीन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च जनाः इच्छा द्वेष. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च. जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः. पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी.
विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसत्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति चेतिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्यत्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युश्रुतिपरायणाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यावत् जायते किंचित् सत्वं स्थावरम् सावरजंगमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् द्विद्धि भरतश्रभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् सविष्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि स्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं च पश्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत् एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्मं चक्षात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। ಊರಾಸನ ಭಾರಿ ಚಂದ್ಕೊಂಡು ಬಚ್ಚಿಲ್ಲ 13 ಅಧ್ಯಾಯ ಶರದಿ ಶಿಷ್ಟೇರ್ ಪ್ರತ್ಯುಷ ಧನ್ಯ आचार्य अचला दीपा भट माताजी आणि कलावती होतानी माताजी पूरा चढवान भारी चंदकोन वाचेला मस्त मस्त धन्यवाद चढून तुमका भारी तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशीची मुकारी तुम्ही तुमगे साव कंटिन्यू करका अशी मुकारी इतर आपका गुणावनी मुन घेता सो भक्तांना कोंकणी तर्फेना पूरा चढवांक आज बाजीला पूरा जनका मनस्पूर्वक धन्यवाद देता तशीची दीपा भट माताजी आणि कलावती अवधानी माताजी मस्त धन्यवाद माताजी तुम्ही दोघजणे प्रति एकादशी चुक्कनशी येताची अशीची मुकारी तुम्ही तुमगे साव कंटिन्यू करका म्हणणे मुन घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फेना तुमका मनस्पूर्वक धन्यवाद देता। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण। आता आम्ही 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग श्रवण पुढच्या वचा हे आज घेऊन येत तसाची टीम डॉक्टर सीबी कामत प्रभुजी आणि हांगेल टीम। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। आता मी 14 चॅप्टर म्हणतात 1 to 3 पुष्प माताजी म्हणतात 4 to 9 किनी मामू 10 to 12 अंजली कामत 13 to 15 सिद्धी कामत म्हणतात 16 to 19 सुब्बू माय म्हणता 28 to 23 रामनाथ राव म्हणतात 24 to 27 संध्या कामत म्हणतात ओवर टू पुष्पा माताजी। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति याः मम योनिरहं बीजप्रदपिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमानायमम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघा रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सप्तं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हरे कृष्णा। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तवैश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभो प्रवृत्तिरारम्भः कर्माणमशमः रजसैतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हरे कृष्ण। सिद्धि
हरे कृष्ण। अप्रकाशो प्रवृत्त्यश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विविध कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृतिमविदां लोकान् अमलं प्रतिपद्यते रजसि प्रलये गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलयस्तमसि मूढयोनिषु जायते। हरि ओम। हरे कृष्ण. ಶೂಭ್ ಮೈ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನ ತಶಿ ತಂಗೆಲ್ಲ ದಕ್ಕು ನಾವ ಸಂತಸ कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तोऽमृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैत्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सम दुःख सुख स्वस्थः समालोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च योऽप्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. टिमान बुराजींचे अंगण म्हणले एस्पेशली सिद्धिबाबू आणि मास्टर कामत शान बाबू चांकून म्हणले आणि सिद्धिबाबून रेग्युलरली येऊ का रेग्युलरली येऊन आमको इन्स्पायर का बाकी चेडू पुरे विद्या माताजी का माया माताजी का ने भारती माताजी पूरे धन्यवाद तुम चांकून प्रोग्राम कंडक्ट करताची देव बरे करो. गॉड ब्लेस यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही मस्त बिझी असुची जरा तुमगेला सेवा एदूर चिकनची कंटिन्यू करता असुची प्रभूजी. सो मस्त मस्त धन्यवाद. सो तुम्ही बिझी असून एक चॅप्टर घेऊन कंटिन्यू करता. आय थिंक
ठीक आहे फ्री असल्यारी 2-3 चॅप्टर घेऊन पुराजना का भगवद्गीतेचे तुम्ही हे करता की म्हणून इन्वॉल्व करता की म्हणून सो मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुमका तुमगेला हे सेवेक सशींची तुमगेला आज बजेट पुराजन सेवाधारेंक हांव भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन शीत आनी मुखार कंटिन्यू करूची तुम्ही तशी कंटिन्यू करता सेवा म्हणून म्हणून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमगे ड्रीमाक पुराक हांव धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी नेक्स्ट आता मी 15 अध्याय आणि 16 अध्याय ह्या 2 चॅप्टर हर ग्रेस मधुर मंदाकिनी माताजी ने हंगे टीमा येतस हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद प्रणाम माताजी हरे कृष्ण माताजी आज शयना एकादशी पर्व दिवसांतो आम्ही मंदाकिनी माताजी टीम 15th आणि 16th चॅप्टर सांगू आयल्यांची 15th चॅप्टर सांगताची प्रियाकिनी माताजी 1 to 5 मधुमती शेणे माताजी 6 to 10 कल्पना राव माताजी 11 to 15 पूर्णिमा शेणे 16 to 20 आणि 16 चॅप्टर दैवासुर संपद विभाग योग सांगताची गायत्री कामत 1 to 6 दीपा शेणे माताजी 7 to 12 मधुप्रिया माताजी 13 to 18 शोभा किनी माताजी 19 to 24 ओवर टू यू प्रियाकिनी माताजी हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ 15मोऽध्यायः श्री भगवानुवाच पुरुषोत्तमयोगः ऊर्ध्वमूलमथा शाकमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छान्द्वांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अतश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालाः अतश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संवृत्तिष्ठाः अश्वतः मेनं सुविरूढमूलम् असंशस्त्रं दृढेन चित्रा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतान् निवर्तन्ति भूयः तामेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे निर्माणमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् हरे कृष्णा हरे कृष्ण न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः हरे कृष्ण कल्पना राव माताजी यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमोहनं च वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेतु दार्हतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। ओम तत्स इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरशापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। हरे कृष्णा। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः
आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदं मध्यमया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्योऽभिजानवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो भयभ्यसूयकाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आमच्या टिमान पुरायजनांना कोण सांगेल असं भगवत पुराण कोंकणी टीमाक आमका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेला मस्त मस्त धन्यवाद। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्णा। मधुमती माताजी भारी चंद तुम्ही पुरा टिमानन दोन्ही चॅप्टर 15 आणि 16 भारी चंद कोण पठण केलेलं असं पुराजन सेवादारी का आज केलेलं सेवेक तो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे ना मनस्पूर्वक धन्यवाद देता। मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। अशी तुम्ही व्यवसाय तुम्ही कंटिन्यू करका म्हणून घेता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आता मी 17 अध्याय शुद्धत्रय विभाग योग ये श्रवण करू वच्चा ये सांगू येत असाची 1 to 5 मंगलापी माताजी, 6 to 10 संध्या ईश्वर माताजी, 11 to 16 सुपर्णा भट माताजी, 7 to 22 सुमिता भट माताजी, 23 to 28 आरती प्रभु माताजी। हरे कृष्णा। मंगला सुरकर। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु।
सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्ध स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः। प्रेतान् भूतगणश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्या आसुर निश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञः तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्य आहारा सात्विकप्रियाः। कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्णरोक्षविदाहिनः आहार राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। यातमां गतरसं यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि च मेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनस् समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तैयज्ञो विद्धि राजसम्। विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। हरे कृष्ण। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातन् तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ॐ तत्सदिति निर्देश्यो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम् तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्धः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಭಾರತಿ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ. भारी चंद को 17 चैप्टर राज में भारी चंद को पठन केला. मंगला प्रिय माताजी, संध्या ईश्वर माताजी, सुपर्णा भट माताजी, सुमिता भट माताजी आणि आरती प्रभू माताजी, पुराजन धन्यवाद. प्रति एकादशी येतात तुम्ही तुमगेल सेव करताची अशींची मुखारी तुम्ही तुमगेल सेव कंटिन्यू कर कावणी म्हणून येता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. तुमका पुराजन कर प्रति एकादशी चुक्कन अशी येत असाची अशी मुखारी येऊ कावणी म्हणून येता. सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता मी 18 चॅप्टरावरच्या मोक्ष संन्यास योग या चॅप्टर घेऊन येत असाची. हरे ग्रेस जय गोरांगी माताजी आणि तांगीर टीम. हरे कृष्ण माताजी, स्वागत. हरे कृष्ण माताजी, मस्त धन्यवाद. आज शयनी एकादशीक श्लोक गीता श्लोक संगूक अंग सक्कड उपस्थित आशिल्ल्यांक शुभाशय आयचे एकादशीचे. आज आमकां 18 अध्याय मेळ्ळेले आसा. आमगेले श्लोका रिसायटर्स नाव सांगता. 1 to 7 शोभा नायक माताजी, 8 दुकून 13 शुभा भट्ट माताजी आणि भक्त अंश. तशीच 14 दुकून 20 विजया भट माताजी, 21 दुकून 27 गीता नायक माताजी, 28 दुकून 34 हरग्रेस अनुत्तमा नायक माताजी, 35 दुकून 41 अन्नपूर्णा पै माताजी, 42 दुकून 48 प्रेमा पै माताजी, 49 दुकून 55 शेखर करांजे प्रभुजी, 56 दुकून 62 नागेश पै प्रभुजी, 63 दुकून 72 करुणा भट माताजी आणि ತಂಗೆಲ್ ಚೆರಡುವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಭಟ್ आणि ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಭಟ್ आणि ತಂಗೆಲಿ ಮಾಯ್. लास्ट 73 दुकून 78 हांव सांगता. हरे कृष्ण. शोभा नायक माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ 18दशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो
तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशा पृथक् केशिनिषूदना श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागन् नैव त्यागः फलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्यं कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न हि देहभूता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागित्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवित्यत्यागिनां प्रैत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाभावो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ति प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणा। हरे कृष्णा। विजया भट्ट माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अदृष्टां तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता विविधा कर्म चोदनां करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृतं वदेतस्मिन् कार्ये सक्तमहैकुत्तुकम् अतत्त्वार्थवदत्पं च तत्कामसमुदारतम् नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यतत्
सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारतम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते। मुक्तसङ्गो न संवादी प्रत्युत्साह समत्वितः सिद्धसिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परकीर्तितः। हरे कृष्णा। प्रयुक्तः प्राकृतः शब्दः षठो नैश्रतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धिर्भेदं दतेशैव गुणत्त त्रिविधं शृणुन् रोचमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। या धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयतावत्त्वजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममितरेतांश्च बुद्धि तामसी। क्रियाः योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। या तु धर्म कामार्था धृत्या धारयते जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यया स्वप्नं वयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चते दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभः अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतमोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदारतम्। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यां शूद्राणां च परं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं युद्धे शाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम्। कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः सिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा त्वमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतः स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां
संन्यासेनाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ युद्धस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। हरे कृष्ण। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाय प्राप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अतश्चेत्त्वमहङ्कारात् न शोचति विनङ्क्षति। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मितेश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियुक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य विशोपति। तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। रामयान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा तमेव शरणं गच्छ इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमर्श्यैतदशेषेण तथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं गच्छ। इष्टोऽसि मे व्रतमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भवद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे व्ययिष्यति कौन्ते सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इदं ते नादपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। यैदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रद्धवाननसूयच्च शृणयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रसन्नस्ते धनञ्जयः। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव. संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्. व्यासप्रसादाश्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं. राजन् संसृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः. तच्च संसृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आज श्लोक पठन केलेलं आहे. पूर्ण जणांनी भारी दुखून सांगितलं सर. आणि करुणा भट माताजीले एक्क गरकड दुखून 4 जणांनी जॉईन जावन चंदकून सांगितलं सर. आणि आमगेल टीमाचे 3 चिरडो अंक जय हो. प्रथमेश, प्रद्युम्न आणि अंश 3 जणांनी मस्तला ऐकून सांगितलं सर. तांका मस्त मस्त धन्यवाद. तांका शिकयले गरकडच्या अंक आजूकी बापमकी अम्मकी तांकाय मस्त धन्यवाद. अशी चिरडू अंक तांका तुम्ही इन्स्पायर कोर काम निमगून घेता. आणि शेखर प्रभुजी आणि नागेश प्रभुजी हांकाय मस्त धन्यवाद. शोभा नायक माताजी, शुभा भट माताजी, विजया भट माताजी, गीता नायक माताजी, अनुपमा नायक माताजी, प्रेमा पै माताजी पूरा ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಟೈಮರ್ ಜಾಯಿನ್ ದಾವನು ಸತ್ಸಂಗ ಆಮಿತದ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲಕ. आणि आमगेले भागवत पुराण कोंकणीचे लीडर सांक भारतीपै माताजी, माया नायक माताजी आणि विद्यापै माताजी 3 ಜನಕ್ಕೆ मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. ओवर टू यू विद्यापै माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जय गौरांगी माताजी. रियली खुशी झाली. प्रद्युम्न प्रथमेशाला अम्मा बापम्मा अनमकी बापमकी कसं म्हणतात नमका बट अंश पुरा जन फुल फॅमिली ತಂಗೆಲೆ. सो मस्त खुश आहे पडून एक फॅमिलीचे. आणि एक बाकी सर प्रथमेश प्रद्युम्न आजके आपण आडा देवा. सो फुल पुराच नाही जते फुल. सो भाई आज 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 काय जो के सांग जगे खुशी झाली. पुरा फॅमिली खुशी जाता. नमस्कार मामा. मस्त खुश झाला. पुरा फॅमिली पुराजन तुम्ही फॅमिली पुराजन आम तुम्ही नात्र पुरा खुशी झाला. तुम्ही फुल फॅमिली बघितली काही मला सच म्हणून मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. अशीच तुम्ही नात्र अंक कंटिन्यू करायची श्लोक शिकायची तांका प्रसादियाची मस्त मस्त धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद मामा. हरे कृष्णा. तो आज पुरा जणांनी भारी चंद कोण 18 अध्याय जयंती नायक माताजीला नेतृत्वांत पुरा जणांनी भारी चंद कोण पठण केलं. सो आता मी आषाढ एकादशी प्रयुक्त एक विठ्ठल भजन ऐकूया. आज गेलो सांगूया त्याची माया नायक माताजी एक सांगा भजन ऐकूया विठ्ठलाली. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. आणि एक भजन म्हणता विठ्ठलाली. तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल नामदेव महाराजांकडे इथे. देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल
विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देवपूजा विठ्ठल देव विठ्ठल देवपूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल माता विठ्ठल पिता विठ्ठल माता विठ्ठल पिता विठ्ठल बंधु विठ्ठल गोत्र विठ्ठल बंधु विठ्ठल गोत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल नामामण माझा विठ्ठल सापडला नामामण माझा नामामण माझा नामामण माझा विठ्ठल सापडला म्हणून कळे काळ चाड नाही म्हणून कळे काळ पाड नाही पाड नाही तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देवपूजा विठ्ठल देव विठ्ठल देवपूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल 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 हरे कृष्ण.